So, sa makausa pa, may gabi, mga bata. Kusog kayo, no? Power kayo, no? Nakarong kagabi noon, na ako'y, before ko magsugod sa akong wali, na ako'y usa ka activity nga atong pagabuhaton. Now, karong kagabi noon, pwede ba nako mo mahangyo nga mukuha mo og isa ka dahon nga inyong makita sa inyong palibot? Okay ra? So, sa isa ka minuto, atong timeman, sige, isa lang ka dahon. Ayaw lang magdagan. O ang purpose ani mga kaigsunan is ako arang i-explain sa unya nga sumusunod nga slide. Okay na? Mabalik na ta? Dili, ingkod lang. Sa inyo lang na mga kaigsunan. Mga bata. Now, sugda nato ang titulo sa atong wali karong kagabi noon. Mabasa na ninyo? Di ba? So, ang title sa ato ang unsa man? Ang title sa ato ang wali karong kagabi noon is This Too Shall Pass. Ang tanan, sabi ni siya pa, ang tanan lumalabay lamang. Di ba? Now, going to our text, this is our first text this evening, nga makita nato in Genesis chapter 8, verse 11. As we read, "And the dove came back to him in the evening, and behold, in her mouth was a freshly plucked olive leaf. So Noah knew the waters had subsided from the earth." Mga kabataan, ang context ani mga kabataan is when after sa flood, di ba, naidakong unsa man? Flood, naidakong lunok nga nahitabo sa kalibutan. Og diin man si Noah iyang pagawas ang dove. And then the dove nga gisugo ni Noah came back with a what? A freshly plucked olive leaf. So kana inyong dahon mga kaigsunan, dili man hello. Dili man na olive leaf, pero it holds the same significance mga kaigsunan. Ang same nga importansya nga iyahang And meaning mga kaigsunan is that mao ni ang timailhan nga ang baha nagubos o nagsugod ang bagong kinabuhi. And there was a new beginning. Now, mga kaigsunan, mga kabataan, bisan gamay ra kini nga dahon, dako kaayo kinig bili. O dako kayo kahulugan mga kaigsunan. Usa ni nga kapahinumdum nga ang pagsaad sa Ginoo ug bisan human sa kalisod nga ilang nabatnan, bisan sa unsa nga kalisod ang atubang ni Noah ug siyang pamilya ug uban sa mga animals ngadto mga kaigsunan, ang Ginoo nagapabilin nga anaa kanila. Sama ra sa inyo ang gipunit nga dahon, mga bata, nagapahinumdum kini nga ang Ginoo nagalihok bisan sa mahilom. Ug andam na usab siya maghatag og bag-ong sinugdanan sa atong kinabuhi. Now, sa sunod mga kaigsunan is in comparison to Genesis chapter 8 verse 11. Atong pagbasahon, "He will wipe away every tear from their eyes, and death shall be no more, neither shall there be mourning, nor crying sa paghilak, nor pain sa kasakit anymore, for the former things have passed away." Ug ang tanan nilabay lang. Now, sa context sa pinadayag 21:4 mga kaigsunan, nagahatag sa atoa ang ang kinatibuk-an nga pakigsaad sa Ginoo, pakigsaad ni Jesus Christ nga iyang pagawalaon ang mga luha sa atong mga mata.
O kini magahitabo lamang sa iyahang kaduhang pagbalik. Nga diin ang mga kasakit nato nga atong natagamtaman karon, ang ato ang mga na feel nga down ta, o bisan ang kamatayon mismo mao mawala og iya ng walaon. It assures us that in the final eternal it assures us of the final eternal restoration and peace we will experience with God. Now, moving forward mga kaigsunan, let us remember daw unsa daw kanindot na nga adlaw mo abot, di ba? Hulato nato ban, can we say nga what a day that will be? Ato mga storya? Sige. What a day that will be. Sige mga kaigsunan. Now, ang sentro sa ato ang topiko karong kagabinon mga kaigsunan is ato ang tutluon mismo ang makita sa Juan chapter 14 verses 1 to 3. Nga nagaingon, let not your hearts be troubled. Believe in God. Believe also in me. In my Father's house are many rooms. If it were not so, would I have told you that I go to prepare a place for you? And if I go and prepare a place for you, I will come again and will take you to myself, that where I am, there you may be. Di ba kanindot kayo mga kaigsunan? This verse helps us realize mga kaigsunan, help us see, and always it is unsa man, it is a reminder for us that let not your hearts be troubled. Dili nagapasubot mga kaigsunan nga mga kaigsunan, let not your hearts be troubled, because would I have told you that I would go and prepare a place for you personally sa matag-o sa kanato mga kaigsunan, aside sa imong mama, aside sa imong papa, aside sa inyong uncle o auntie, it is for you mga bata. It is for you personally. Now, it helps us think back again mga kaigsunan sa John chapter 3, John 3:16. Nagaingon, for God so loved the world that He gave His only Son who is Jesus Christ, that whoever believes, kung si kinsa man nga motuo kaniya, should not perish, but have everlasting life or eternal life. And also in Ephesians chapter 2, verse 8 and 9, for by grace you have been saved. Pinaagi sa grasya ni Ginoong Hesus, kita naluwas. And through our faith. And at sa atong pagtuo din kang Ginoong Hesus. And this is not your own doing. It is the gift of God, not a result of works, so that no one may boast. Now, mga bata, nindot kayo mga bata because it is for you, personal. Personal na ha, dili na nga it is for them, it is for him, for her, it is for you. Now, Jesus expects you to be there. Now, this is so good, and it is pleasing in the sight of God, our Savior, who desires all people to be saved and to come to the knowledge of truth. As quoted at 1 Timothy chapter 2, verse 4. Now, naay isa ka story mga bata nga isa ka tax collector mga kaigsunan, mga bata. Now, kinsa may nakailaani nga tax collector or kinsa may nakailaani nga tao kana nabay makatubag? Si Zaccheo.
Diba? Sakto ka. Ang maong picture nga ato ang nakita karon kay mao si Zacchaeus. Now, si Zacchaeus is unsa man dato and corrupt nga chief tax collector sa maong Jericho, sa lugar sa Jericho. And he was despised by the people for working with the Romans and cheating others. Kumbaga makigsunan, ang iyahang trabaho maoy dili lang siya magkuhag tax kung dili ihapong kupiton gikan sa mismo nga mga tao. And it was hated by every people nga iyahang na-encounter. Now, curious to this mga kaigsunan, si Zaccheo, when he climbed a sycamore tree, because si Zaccheo kay putot man and couldn't see the crowd, here comes Jesus Christ, who saw him and who called him by name and chose to stay at his house. And it was a shock sa tanan mga kaigsunan. It was na tingala ang tanan tungod kay nganong si Jesus Christ nilabay sa maong Jericho ug iyang na-recognize si Zaccheo nga mao ang makasasala or labi na sa iyang trabaho nga mao'y mangupit dili lang sa pagkuha sa mga tax kundi iya pong kupiton ug nahimo na siyang corrupt. Now, the interesting one here mga kaisunan is that Jesus saw Zaccheo and he recognized him and called him by his name because the other people gitawag si Zaccheo in every bad name nga ilang matawagan niya. Now, touched by Jesus' kindness, si Zaccheo repented, promised to give to the poor and repay those he had wronged 4 times over. Jesus declared that salvation had come to his house, showing that he came to seek and save the lost. Diba? In Ephesians chapter 1, verse 5 and 6, atong mabasa that even as he chose us in him before the foundation of the world, that we should be holy and blameless before him. In love, he predestined us for adoption through Jesus Christ, according to the purpose of his will. Now, God chose us in Jesus Christ sukad pa sa kinatibuk-an sa kalibutan karon that we should be holy, kita mahimong balaan og blameless sa taubangan kaniya. Now, the second one mga kaigsunan and mga bata is unsa man ato gaina was for you mga bata. And the second one here mga bata, and I go and prepare a place for you. I will come again and I will take you to myself, that where I am, there you may be. The second point niini nga verse mga kaigsunan in John chapter 14 verses 1 to 3 is that he prepared a place. God prepared a place for you and me. Na unsa man nga place mga kaigsunan, unsa man nga dapit nga gitagana sa Ginoo ug iyahang gipreparar para kanato. It is makita. It is heaven itself. God prepared a place for all of us. Di ba? Biskan sa kana lang nga picture mga kaigsunan, mas nindot pagyud kaayo ang actual nga langit nga ato ang matagamtam kung kita mutuo kaniya. And also, it supports the verse 1 Corinthians chapter 2 verse 9 atong basahon, but as it is written, what no eye has seen, nor ear heard, nor the heart of man imagined, what God has prepared for those who love him. Daw walay nakakita
sa maong physical nga langit, gitawag or mabasa nato sa Biblia nga God has prepared for those who love Him. More than nga ato ang imaginon, more than that meets the eye, mga kaigsunan. Now, let us learn a new word, mga kaigsunan. Unsa man eh? Kana. Di ba, dili na to mabasa. Now, kana, mga kaigsunan is topos. Kung derive ba nato sa mao nga original word nga mao ang Grigo nga diin gigikanan pod mao sa Biblia. The original translation or original translation of the Bible. Now topos is meaning is a place to denote a specific and defined area, district, territory, land, and region. Naun sa ning topos, it is a place. Now, going back, makita natong division of the promised land, ang maong nga 12 ka tribes sa Israel. Di ba? They have their specific place. Di ba? Makita nato si Simeon, si Judah, Dan, Ephraim, Gad, Benjamin, Reuben, Manasseh, Issachar, Zebulun, Naphtali, and Asher. Now, nagkadaiya silang specific place, mga kisunan. Meaning, kinipod, mga kisunan, naapoy specific place ang Ginoo nga gitagana kanato. And that is mao ang langit, di ba? It is a place where you are always included. It is a place where you are forever noticed. And it is a place where you will be eternally loved. Ikaw ug ako will be eternally loved by the Creator nga nagpreparar sa atoa ug mao nga si Jesus Christ or God in heaven. And what will we say, mga kaigsunan, again? What a day that will be. Now, the third one, mga kaigsunan, and will come as the last one, mga kaigsunan, is ang promise, ang nakanindot nga promise sa Ginoo, mga kaigsunan, is that I will come again. Mubalik ako. Now, in Luke chapter 21, verse 28, it says, "Now when these things begin to take place, straighten up and raise your heads, because your redemption is drawing near." Now, question diri, mga kaigsunan, nga, ang ato bang kalibutan, nahimo bang nanindot or nahimo bang worse? Or nahimo bang dautan? Kamo na lang makatuwag, anak, mga kaigsunan. Now, in Matthew chapter 24, verse 37 to 39, "As were the days of Noah, so will be the coming of the Son of Man. For as in those days before the flood, they will be eating and drinking, marrying and giving in marriage until the day when Noah entered the ark." And Genesis chapter 6, verse 5, "The Lord saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every intention of the thoughts of his heart was only evil continually." And also in verse 6, "And the Lord was sorry that he had made man on the earth, and it grieved to his heart." Diba? And also in Habakkuk chapter 1, verse 2, "O Lord, how long shall I cry for help, and that you will not hear? Or cry to you, violence, and you will not save?" No, mga kaigsunan, these verses cries out to how wickedness or how worse ang ato ang kalibutan na himo karon. Di ba? Ang kahilayan sa kalibutan, daghan nag kamatayon, daghan og gipatay, daghan og inom, daghan og sigarilyo,
And all results to the choices us human beings choose to do. But then again, mga kaigsunan, this reminds us in Matthew chapter 25 verse 6, but at midnight there was a cry. Here is the bridegroom. Come out to meet him. Now in midnight, mga kaigsunan, is in the darkest moments. Sa kangit-ngit, sa tunga-tunga, sa unsa man, sa gabi. Kumbaga, at midnight, unsa naman kadlawon. Here is the bridegroom. Here comes the bridegroom, mga kaigsunan. Let us come out to meet him. And for that, mga kaigsunan, that bridegroom is Jesus Christ himself, mga kaigsunan. And this reminds us that we are nearing home. Haduol na gyud ang pagbalik ni Ginoong Hesus, mga kaigsunan. And we are nearing home. Tungod man, ato makita in Matthew chapter 22 verse 24 verse 22, and if those days have not been cut short, no human being would be saved. But for the sake of the elect, those days will be cut short. Nagkapasabot kini, mga kaigsunan, nga ang panahon grabe na kalisod o grabe na kahadlok. Dili tugunan sa Ginoo nga magdugay kini nga mga kasakit nga naabot sa tong kinabuhi. Now iya kaning putlon, mga kaigsunan, ug paabtikon para protektahan ang iyang mga katawan na ang mga tao nga naghigugma ug ang nagasunod kaniya. Also, mga kaigsunan, nagapakita kini nga bisan sa kalisod sa mga panahon, ang Ginoo nga ang atong Ginoo nagabantay o nagaatiman sa iyang mga anak sa kanatong tanan. But until then, in 2 Peter chapter 3 verse 11 and 12, since all these things are to be destroyed in this way, what sort of people ought you to be in the holy conduct and godliness, looking for and hastening the coming of the day of God, because of which the heavens will be destroyed by burning, and the elements will melt by intense heat. Now, another word, mga kaigsunan, that atoang makatunan karong kagabinon, mga kaigsunan, is another Greek word nga nagakahulugan or storya, or it says prosdechomai. It is a Greek word, mga kaigsunan, that means to be waiting forwardly. Paghulat nga with progress, diba? Forwardly. And what this waiting tells us, mga kaigsunan? It tells us that we must be calmly expectant. Our eyes must be always open. And also our arms are always extended. Now, before I end, mga kaigsunan, let us remember these 7 points where we can find our longing of Jesus Christ. Now, the first one is that to be faithfully. In Matthew chapter 25 verse 13, watch therefore, for you know neither the day nor the hour. And for us to be obedient, for us to be obediently, what sort of people ought you to be in lives of holiness and godliness, to be readily, to be watchfully, to be actively, and are for reassured, for diligently. And all of these things, mga kaigsunan, these 7 points helps us remember that we must watch forwardly, mga kaigsunan.
to be faithfully, obediently, readily, watchfully, actively, reassured, and diligently serving God sa iyang pagbalik niining kalibutan. Now, this too shall pass, makikisunan, because all of these things mulabay ragyod. And let us remember to press forward until the end of time. Now, mga kaigsunan, may this message be a reminder for us that sa ato ang paghulat ni Ginoong Hesus, sa ato ang paghulat sa iyang ikaduha nga pagbalik, let us press forward knowing that He is what? He is preparing a place for us, for you, and He is intentional in looking out for you. And also, in the last one, is that He or Jesus Christ will come to all of us. May God bless us all this evening.